Pero hindi na tayo pwede bumalik kasi ano eh, mata mahaba-haba na rin yung napag-usapan natin. Pero yung Break time. recording doon, oh Break my God. time. Ha? Ano daw? Narinig ako, Minasan? Hi. Hi. Hi, okay. Ano nga yung you can see the mountains from here? Kuk kuk Kokokara. kara. Hi. Kokokara. Hi. Koko kara. Yamao. Hi. Miro. Hi. Very Miro. good, JM. Miru, tas yung pattern. Miro. Ano Ikimas. to? Miru, Miro. Oh. Kotoga, Kotoga, Miro. Oh. Miro. Kotoga. Kotoga. Ikimas. okay, Dikimas. Very good. Kotoga. Miro. You can see me mas. Wala na Pakibasa palang nga, pattern yan. Minasan. You can see the mountains from here. Koko kara. Kokokara. Miro Yamao. Yamao. Hi. Iro Miro. Kotoga Tikimas. Kotoga. Dikimatsu. Okay, very good. How about where can I wash my hands? Where? Ano yung Hands. where? Ano yung Doku. hands? Doku, diba? Where? Kore. Do, Doku. Do. Doku. Ano pala doko? Doku. Tapos yung hands, Doko. Dokuga. Ah. te yung hands. And then yung wash, guys, Doku. yan ay araw. Hand. Arimas, naging araw. Tapos yung pattern na kotoga dekimas. Ang gagamitin natin ng mga words, doku, yung te is hands. Te, tas yung wash, aray, Doku araw. Kara. Wala ng kara. Doku, tas Watashi wa Doku Kara. Araimas. pwede rin siyang maging watashi wa watashi no te. Hindi siya watashi no te, my hands. Pero guys, kung gusto mo ano lang, para maging yung sentence mo ay hindi masyado mahaba, doku, tas yung particle de. Kasi kung saan naganap yung action, yung de yung gagamitin, di ba? Doku de, saan daw niya mahugasan yung kamay niya? Doku de, te, yung hands, te, o, tas yung wash, araw. Araw, kotoga, dekimasu ka? Sino makaulit mas? dekimasu ka? Sinabi ko. Araw doko Right. Ano yung particle? De. de De. Very good. De. Ano yung doko hand? de Doku de. Teo. Hi. Araw. Tikimas ka. Araw, kotoga. Tikimas ka. araw Ako. kotoga Kotoga Tikimas. Ka. dekimasu ka? Hi. Dekimasu ka. Very good. Pakibasa kami na sana. Where can I wash my hands? Doko de Doko de. Hi. Teo. Araw. Kotonga. Ay kotoga. Tikimas ka. Hi. Very good. Next, can you eat nato? Kaya mo bang kumain ng nato? I think pagkain yan sa Japan. So, yung nato o, yung tabemas, magiging? tabiro Very good, tabero. That's your pattern. tabiro Ara, nat Nato. nato. Nato o, tama? nato Nato. o Pero. tabiro Hi. Kotoga de. kotoga dekimasu Kotoga de. ka? Okay, very good. Ogadekimasu. Or, kayo nga magbasa Dekimasu ka? minsan? Hi, kayo magbasa? Nato. Nato Nato o. nato o Tabero. tabiro Kotoga. kotoga Kotoga. dekimasu ka? Dekimasu. So, Hi, very good. How about papalitan natin? Kotoga. Papalitan natin siya ng can you eat sushi?
Try daw, Minisan. Sushi o. Shoshi o. Hi. Tabiro. Tabero. Taberu. Kotoga. Kotoga. Ate. Ikimasu ka. Dekimasen. Dekimasu ka? Ikimasu ka. Dekimasu ka. Hi. How about, can you drink alcohol? Sige daw. Suki o. Ay, no? O sake. Ano? Asake. Sake. Asake o. Sake o. Numero. Tabero. Hindi. Numero. Hindi naman Kotoga. tabero. Ay, Numero. Drink. nomimas. Nomimas, Nomimas. magiging nomo. Numero. Nomo. Nomo. Nomoro. Nomo. Nomo. Sake o. Nomo. 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 Kotoga. Dekimasu ka? Hai. Bravo. Ano sabi mo, JM? Bravo. Bravo. How about, guys, pag sinabing, can you eat tempura? Tempura o. Taberu. Hi. Tempura Kotoga. o. Dekimasu Tabero. ka. Kotoga. Dekimasu ka? Hi. How about, you can see buildings from here? Hindi buildings, hotels. You can see hotels from here. Hotero. Hoterode. Hoterode. Hotero. Koko, De. from here, koko kara, hotero, Hutera. Hutero. hotero o, Koko kara. hotero Hotero o. o. Tabero. Hindi tabero, yung C. Kotoga. Ano yung C? Mima. May Mimo. mas. Nimo. Magiging meru. Miro. Miro. Meru kotoga. Miro kotoga. Dakimasu ka? Dekimasu ka? Dekimasu, hindi siya Dekimasu ka? nagtatanong. You can see Ay, hotels dekimasu. from here. How about, can you come by 4 o'clock? Ito Yunji. yung Yunji. pattern. Ito, guys, Yunji. kung paano natin ginawa yung number 2, yun din yung gagawin sa another example ko na, can you come by 4 o'clock? Sige daw. Anatawa. Hi. Papalit lang ng Yunji. Anatawa. Yunji. Yonji. Yonji made. Yunji Ni. made. Madine. Hi. Koro. Kuro. 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 Hi. Kotoga. Toga. Dekimasu ka? Dekimasu ka. Okay, very good. Nakukuha nyo na, and because of that, I'll give you the break that you deserve. Wow, deserve mag-break. And yes, may masyo minsan. Does it? Salamat. Jamata. Jamata. Ano ba sabihin? Arigatou gozaimasu, David-san. And you will have to proceed now. Magaling mo. Magaling pala magturo si Ma'am Pamela. Ano, bolero is pala si Davey. Hindi, totoo naman na. Uy, bolero ka rin naman, I AJM. swear. Yung pattern natin ay watashi no shumi. What? I-add ko to sa ano ko, highlights ko. Watashi no shumi wa, that's verb, then dictionary form, or the plain form of the verb, then the koto plus Dapat. nest. So good this. This pattern is used to express your hobby. For example, my hobby is blank. Ang gagawin natin pag sinabi mong my hobby is blank, watashi no shumi wa. Then, ano yung hobby mo? Then, koto des. For example, na-answer na to ni ano nag-ask na si Jomar nito nung before sila pumunta sa employer. My hobby is reading books. Ano nga yung pattern? Watashi no shumi wa. Tapos yung reading books, o. Yumemas, magiging yomu. Kasi nasa dictionary form tayo. Yomo koto desu.
Yumo Pakibasa nga koto minasan. desu. Hai. Watashi Watashi, Watashi watashi no shumi wa hai. hon o yumo koto desu. Hai. Yumo koto desu. Ano naman pag my hobby is drawing or painting pictures? Watashi no shumi wa Hai. shumi wa Ano yung drawing? Tas yung to write, e guys, or painting, kakimas, magiging kako. kaku Kako kuto desu. koto desu. Pakibasa nga, my hobby is drawing. My hobby is drawing or painting pictures. Hai. Watashi no shumi Hai. wa o kaku koto desu. Okay. Ano nga yung drawing or painting? I mean, sorry, yung E pictures pala. Ano yung pictures? e Tapos pag painting or drawing or writing, same lang yan, kakimas. Pero pag kakimas nasa dictionary or plain form, magiging kaku. hi, kako. Okay, ano nga yung pattern? Pag sinabi mong my hobby is blank, watashi no Watashi shumiwa. no shumi wa Tapos yung hobby mo, ilagay mo lang dito. Then, yung sa hulihan, koto desu. koto desu. Hi, Koto. koto desu. Ano naman? Pag my hobby is watching movies. Sige daw, try daw. Ah, I'll give you time for you iga. to construct your answer. Ano nga yung movies? What Ega. Tapos yung iga. labas, magiging meru. Miro. Sige, try minasan. Watashi no shimi wa shumi wa Sumiwa. Hi, Ega o. iga o tama. Ega o. mira Miro. miro Miro koto desu. Miro. Ito yung pattern. miro koto Miro desu. koto desu. Okay, very good. Pakibasa nga. My hobby is watching movies. Watashi no Watashi no. Watashi no. shumi wa Watashi no shumiwa. iga o Ega o. miro Miro koto Hi, desu. koto desu. Ano naman pag my hobby is cooking? My hobby is cooking. Ano yung cooking? Luto. Hi, ano yung cooking? Nabausa na si JM. Ay, si Prof. John pala yung mag-translate sa Tagalog. Yung cooking, ryori. Watashi no shumi wa Yori? Ryori o shimasu, pero yung shimasu magiging suru. Ryori o shimasu, pag sa masu form, koto desu. ryori o suru. Yori Yori koto. watashi no shumi wa yori Watashi o no shumiwa. Yori o. Koto desu. Hi, okay, very good. Pakibasa ulit, my hobby is cooking. Watashi no shumi wa yori o Ryori o. Suru koto desu. koto desu. Okay, very good. How about my hobby is singing songs? Sing song. Singing songs. Sing song. Ko talaga, Jim. Singing songs, then Sing song. My hobby is sing song. Lipat na ulan. ano yung sing? Sumi. Sa vocabularies natin, uta, utay. Tay. Yung uta, Utay. sumas. Pag sing, utay. Magiging, yung utay, pag nasa plain form, utaw. Butaw. Watashi no shumi wa Sino?
Utao ko to des. Watashi no shumima utao. Sumiwa. Watashi Utao no ko to des. sumiwa utao. 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 Okay. Uta koto desu. Guys, uta, yung songs, mga music. Ay, unga ko yung music. Yung song, uta. Pero pag singing, sinabi mong singing, utay. Pero pag nasa plain form, utaw. Yes, Yes, Yeah. Yay. Nice. Ay, okay. Next, my hobby is studying Japanese. Sabi niyo ba mag-study ng Japanese? Sometimes. No Sometimes. choice. Any No choice. enter man map. No choice pala. Sige daw. Thank you. Nihongo o. Watashi no Watashi no nihongo Watashi o. no Ay, shomiwa nihongo o Watashi wa no koto desu. Shimiwa nihongo o. Thank you. Ay, thank you pala. tama. Thank you, Thank ano? you shimasu. Thank you. You. Thank you, shimasu. Yeah. Magiging. Koto desu. Thank you, Wait Shoro. muna. Thank you, Suro. Tama. Thank you, Suro. Koto desu. Watashi no shumi wa Nihongo o. Ay, Watashi no shomiwa Thank you. nihongo o ay. benkyo suru koto desu. Okay, very good. Ano naman pag sinabi nating my hobby is studying English? Sige daw. Dozo minasan. Ano yung English? Iga o. Watashi no Ego. iga Ego o yung English. Minasan? Ego o Ego. watashi no shomiwa ego o Watashi no shumiwa Yumi o to. benkyo o suru koto desu. Okay. koto Ego desu. o benkyo suru. Very good. Ano naman pag Chinese? Mandarin. My hobby is studying Mandarin. Ano daw? Sige daw. Watashi no shumiwa Hi. Dozo, Ana. Ano yung Chinese or Chogoku? Very good. Chogoku? Chogoku. Sige. Hi. Very good. Chogoku go. Sige daw. Tama ba Bisaya yun, ba ma'am? yun? Sige daw. Chogoku. Bisaya yun, no? Sige daw. Naintindihan mo, Jomar, yung sige daw? Hindi po. Watashi no Yung malaman ni shumiwa JM dito, ma'am eh. Sorry. Yeah. Try daw na lang. Try daw. Hi. Sorry, Anasan. Dozo, Anasan. Chogoku go. Tugo. Sugoku go. Yan. Chogo o benkyo koto desu. Benkyu suru. Koto desu. How about my hobby is dancing? Ano yung dancing? Dansu o suru. Danso o. Dansu o Suru. suru. Koto desu. Danso o. Surokoto. Koto desu. Okay, very good. Minasan naintindihan kung paano mo sasabihin my hobby is Hobbies. my hobby yan ay kung ano yung gusto kong gawin. Tama ba? Ano kung gusto kong gawin. Watashi no shumi wa. I-add nyo na yan sa Watashi no shomiwa Hi. basoketeboro. Oh, tama. Koto Basketball. Very good. Basketball. How about yung ano mo, JM, baseball? Try daw, JM. My hobby is Basuro. baseball. Hindi. Sige daw. My hobby is playing baseball. Watashi no Hi. Shumiwa Hi. Basuro. Hindi mo masuro. Yakyu. Yakyu. Yakyu ba? Suru. Yakyu. Yakyu. Ha? Yakyu yung
baseball. Yakyo o suru, koto desu. Hi. Tas yung tennis su. Okay, minasan, naintindihan kung paano natin gagamitin si watashi no shumiwa? Watashi no Naintindihan shimiwa. or? Wakarimashita. Hi. Arigatou gozaimasu. Please. Dito naman tayo sa Ano kung in next. love? Ha? Ano kung in love? Dito tayo sa verb 1, then dictionary form or plain form. Same lang yan ha, dictionary or plain form. Then plus mine. Then we have the verb 2. For example, before sleeping, I wash my hand. So, before daw siya matulog, mag-wash siya ng hands niya, ang gagawin, mine. Ano ay, ano pinagsabi nila sa madeni? Yung madeni na pattern, yun yung deadline. By 3 o'clock, dapat nakapunta ka na. Sanji madeni. Pag mine naman, ito yung before ka. Bago. Okay, bago, tama. So, before sleeping, I wash my hands. Niru. Nimas, yung sleep, di ba? Pero pag naging dictionary or plain form, niru. Niru maini, te. Yung hands, te. Te o, Niru kasi maini. wash, araimasu. Oh, Neru maini, te o, araimasu. Pakibasa nga minasan, before sleeping, I wash my hands. Nero Nero mae maini. Hi, maine Teo arimas. Teo arimas. Araimas. araimasu. Wash yan, araimasu. Araimas. Hi. Aray Next. ko. Aray ko. Before going to bed, I take a bath. Before going to bed, ano yan? Ah, Yan lang din ay, same lang din yan, sleeping. nari Niru. maine. Niru. Ay, Niru niro. maini. Niro maine. Hi. Tapos yung bath, guys, afuru. Afuro. O. Afuru ni. Tapos yung Afuro. pag take a bath na, magiging verb na siya, afuru ni hairimasu. Hairimasu na yung Afurine. Kairimas. hairimasu. At hairi. Okay, basa nga. Before going to bed, I take a bath. Niro Nero maini. maine. Hi. Opuroni. Ofurone. Hi. Hairimas. Kairimas. Hairimasu. Okay. Next, I must go to bed before 11 o'clock. 11 o'clock, guys. Ano na yan? Parang kadlaon. Tama ba? Ano yung Tagalog kadlaon? Midnight. Almost midnight na. So, yung gagamitin natin, yung military time. Yung 11 yan ay 23 na, di ba? Tama ba? 23? Hi. So, hi. Hi. So, Military time. hi. Niju sanji yung gagamitin, ha? Niju sanji yung mga, yung vocabulary. Tsaka yung bed, nena kireba narimasen. Kasi, I must. I have to go to bed. Nandito si must. Ano yung pattern natin sa must? Na kiriba narimasen. Uy, basi nalimutan na po ninyo. Yung must, yung dapat ka talaga matulog na gagamitin si na kiriba narimasen. So, yung answer natin, hi. Ni ju sanji mai ni Sanji. Nina. Kasi yung ni mas nasa nai form. Nina kiriba narimasen. Thanks. Nina kiriba narimasen. Hi. Anong meaning Niju. niya? Ano nga yung meaning ng nakiriba narimasen? Yan ay? Mas. Okay, very good. Basahin, I must go to bed before 11 o'clock. Ano yun? Niju sanji. Nijo Sanji. Maini. Hi. Maini. Hi. Nenake riba. Nena Nenake riba. Narimasen. Narimasen. Hi. Okay. Next. Before going to school, I eat my meal or I eat meal. Ano yung
School. Gako. Gako. Daigaku. Gako. Very good. Gako. Gako. Tapos yung ikimas, magiging, pag nasa dictionary form, Ikiro. iko. Iko. Yan Iko. yung group 3 sila, mga irregular. Iko. Gako o iko. Iko. Maini. Iko. Maini. Tabiro. Ay, maini. Ano yung meal? Gohan. Gohan. Gohan o Gohan o abemas. tabimas. Ay, very good. Pakibasa nga, before going to school, I eat my meal. Gako. 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 Gako e. Ik. Maini. Eko maini. Ay, Gohan o Gohan o tabimas. tabimas. okay, tabemas. Next, I will return 5 hours before. Ano yan? 5 hours, gojikan, maini. Gojikan maini. Tapos yung return, uwi ng bahay. Ano yung verb niyan? Uchi e kairimasu. Kairimasu yun? Return. Kairimasu. Okay lang walang uchi kasi pag kairimasu na guys, either umuwi ng bahay, boarding house, dormitory. Kung saan ka nakatira. Kairimasu. Gojikan maini. Gojikan maini. Kairimasu. Kairimasu. Gojikan maini kairimas. Ay, okay. And then, before opening the door, please knock. Knock ay katakana yung knock natin kasi wala silang word na ano dyan. Ewan ko, may word or wala. Dowa. Ano nga yung door? Dowa. 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 Dowa o Ano yung open? Akemas. Pero pag Akemas. nasa dictionary or plain form, akeru. Akeru. Dowa o Dowa o akeru. Yung pattern, Kudasai. maini. Dowa o Maini. 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 Tapos Akeru. yung knock, ano yung knock? Naku. Naku. Katakana yan. Naku shimasu, pero naku shite, kasi nasi kudasai. Type form pag nasi kudasai, guys, ha? Naku shite. Kudasai. 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 Okay. Pakibasa nga. Before opening the door, please knock. Dowa o Dowa o Dowa o akero akeseru. akero maini Akeru maini. nakoshite kudasai. Nakoshite kudasai. nakushite Naku shite. Kudasai. kudasai. How about before going to office, I eat my breakfast. Sige daw. Ito yung pattern, Sige daw. ha? Ay, Asagohan. sorry. Try daw. Before going to office, I eat my breakfast. Try, minasan. Asagohan. Ano yung tama? Asagohan, breakfast. Ano yung office? Jimosho. Dimosyo. Hi. So, ilalagay mo dito yung Asa- jimosho, tas yung asagohan dito. Sige da. Try May- daw. Trijimosyo. Gako e. Jimosho. Wala nang gakpo kasi Jimosho school siya. e. Hi. Jimosho e. E Eko maini. asagohan. Tas yung Maini. breakfast. Ano yung breakfast? Asaguhan. Asagohan. Asagohan. Maini. O. Asaguhan o Asagohan. tabimas. Okay. Maini. Tabemas. Tabimas. Hi. I eat. Next. How about before going to bed, I take a shower. Try daw. Shawa o. Shawa o Mauna muna yung Shawa before. Nerumaini. Before.
Ni Neru, Nirumaine, Tama. Shawa o, Shawa o. Shawa o. Shimas Shawa magiging o, suru. Shawa o suru. Sawa o, Suru, Tama. Shuru. Shawa o Kairimas. shimas na pala kasi nasa hulihan na. Shawa o shimas. Okay, Shawa o, Shawa Shimas. o shinas. Hi. Naintindihan na minasan kung ano yung gamit ni Maini? May nemo. May. Ano yan, hi, remember? Yung madeni, yung deadline yon. Yung Maini, before. Bago mo gawin yan, ganyan. Parang ganyan yung Maini. Bago mo gawin matulog, bago mo ka matulog, maghugas ka muna ng kamay. Kaya nandyan si Maini. Minasan, wakarimasu ka, minasan. Ay. Hi, okay. Karimas. Wakarimasu. Arigatou gozaimasu. Shisai. Wakarimasu. Next, andito tayo sa naka-naka. Naka Naiihi man ako eh. Waka e. Teka muna, naiihi ako minasan. Ay. Ay. Naka plus verb. Nay. Nay Ako for. bitaw no magkuha na kabo na babay sa ako yan ay Sige daw. niya mag-exampak ko kan This may pagsaktan. easily hard to I can carry an nuance. New ones. Something would be easier, but it's not in a positive context. Naka can also mean quiet. Minasan. Hoy, naka-record pa pala JM. Kumakanta-kanta ka dyan. Okay lang. Magaling ka naman kumanta, no? Hindi. Practice Okay? pa lang yun. Wow. Sige, yung another topic, guys, is the naka-naka plus the verb form. Yung dapat, yung verb Nay. na kanay. Naka, Nay. dictionary, or plain form. Ay, hindi. Nai form pala. Sorry. Hindi Nay. dictionary, nai form. Meaning, negative to. This means not easily or hard to. It can be when you're surprised. Or it can also mean quite fairly or pretty. Pretty na hindi ano ha? Ano siya na pretty parang yung mga 'di ba sa ibang bansa usually sinasabi nila pretty good. Parang hindi gaano okay, pretty good or quite good, hindi gaanong okay. So gagamitin natin ang naka-naka. My Japanese isn't improving easily. So Nihongo ga Nihongo naka naka yung ano nga Naka yung good? Yung good at Jozu. Jozu ni Jozu Rone Naranay. Naranay. Bakit Naranay? From Naraymas. Naranay. Naraymas, ano yung Naraymas? To learn. Pero, hindi daw siya masyadong nag-improve. Not. Kaya naging Naranay. Negative, naging negative na. Ano yung opposite ng Jozo? Na-remember pa? Yung bad at? Sige daw, good at ano yun? Zenzen. Yung Heta. hita. Hi. Sige daw, try daw, my cold won't heal easily. Umoy. Yan ay? Samoy. Ay, samoy. Hindi siya weather, samoy yung weather. Ito na cold, guys, ay sakit. Yung parang nilalagnat, tama? Okay. Hi, Ubo. kazega. May Kazega, Nase. kaze yan, cold kase. Kazega, nakanak. Tase. Kasiga naka
Nakanaka, Aranay. aranay. Naka-naka Here. aranay. Hi. Next, this meeting won't seem to finish. Ano yung meeting? Ang meeting ay taige. Kaige. Kaige, Taige. Kaige. So, nandito si ano, Taige. this. Pag nandyan si this, guys, ono, Kuno kaige o. hi. Ay, Kuno, Tama. kaigi o. naka-naka Nakanaka, Naka-naka. Yung finish, ano yung finish? Finish ay mana. uwari. warimas. Tama. So, magiging Uwarimas. uwaranay. Nakalimutan. Uwaranay. Na-remember niyo Uwaranay. yung sign? Uwaranay. Ito siya, pakibasa. Uwaranay. This meeting. Kuno Hi. Sensei, putol-putol. Minasan. Hai. Putol-putol ka rin. Kaiwa, Hi. nakanaka, Ay, uwarinay. no, Uwaranay. kaigi o. Uwaranay. Uwaranay. Nakanaka, uwaranay. Okay, uwaranay. Next, because I Oh. drank coffee earlier, I can't seem to sleep. Try daw. Sige daw. Kohe o. Try daw. Kohe, Kohe o. nomimas. O. Numero. Nomemas. Yung nomemas, Kohe o, pero ano siya guys, nomemas siya, Nomemas. pero past form ng Numero. nomemas. So, yung gagamitin, Numero. data form. Nonda. Kasi group 2 yan. Sa ichirite, mi bininde. Pag naging ta form, ganun pa rin. Ichirita, mi bininda, kita, lida. Ichirit. Okay? Yung nonde, magiging nonda. Nanda. Nonda se. Kohe Kohe o, o. nonda. Nanda. Nonda se. Tas de. Nonda se de. Nakanaka. Nanda sede. Nakanaka. Sete, Niraremasen. nakanaka, Nerare masen. Ay. Mera. Niraremasen. Ay. Can't seem to sleep. Nerare masen. Haba. Neramis, Niraremasen. neramimas. Pag ano naman, I can't read this book. Huno. Yung this. Nandito si Huno. this. Guys, nandyan si this. Kure. Puno. Kure wa. Puno. Kuko. Kuno. Konohen. Ako no. Konohon o. Ay. Kuno. Huno. Punohon o, Naka-naka. Ay, Naka-naka. may read pa pala. Ha? Tama. Punohon wa. Naka-naka. Nakanaka. Ano yung read tol? Yumimas? Ay, Ano yung read? kakimas? Yumimas? Yome. Yumiro? yuminay, Yuminay. Yoma. Yuminay. Yume. Tama pala, yumenay. Yuma. Yumenay kasi group 1. Yumanay, Yumenay. Yuminay. Naka-naka. aray. Punohon wa. Kono. Sige, Punohon wa, Naka-naka. nakanaka, yuminay, Nakanaka. yuminay, Ang puso at kung sakali Nakanaka. iwan. Wow naman, JM. Magkatakan pa ka dyan. May nagmamahal sa'yo. Nasaan? Hi.
Kuno, Okay. kuno, Pakibasa. Hi. nakanaka, yumanay. Yumanay. Very good. Next, that movie is not very interesting. Igao. Egao. Di ba yung that kuno, sorry? Yung that, ano ega. Tama, Ano sorry. Pero igao? ginamit ko dito, ano. Ano egawa. Ano igawa? Yung pattern na. Nakanaka, Hi. Ano yung, omushiroy. hi. Omoshiroi. Nakalimutan niyo na kung paano i-negative yung omoshiroi. Papalitan ng kunai. Omoshiro. Omushiro kanay de. Omoshiro kunai. Omushiro kanay. Cool. Kunay. Kunai. May ito dito, di ba? Omu, I-delete yung i, papalitan ng kunai. Pag negative. Kasi not very interesting. Nakalimutan ko, dapat may amari dito. Amari is not very. omushiro kunay. Hi. Guys, I'm not very amari. Pero pag very, Not totemo. very. Na-remember niya yan? Totemo tsaka si amari. Minasan, naririnig pa ako. Oh my God. No, your internet is Hi. unstable. Hi, okay. Unstable yung internet. Parati notify. Yung totemo, ano yung totemo? Ngayon nga rin dito sa amin, sensei, nagpapano na naman ng sound system. Ha? JM? Very, very, Late very. responses man, oy. Minasan, hindi late Very yung good. Totimo. Minasan. Hi. Okay, hindi na siya late yung mga response. Hindi naman masyado, sensei. Ay, okay. Yung very, Totimo. totemo. Ang not very, Amari. amari. Okay, kaya dito guys, yung umoshiro ay nagiging omoshiro kunai. Omushiro kunay. Pero pag na-adjective to, like Shizuka, tahimik, Shizuka janai. Diba? Pag na-adjective, Shizuka ja arimasen, pero pag naka-nai form, Shizuka janai. Minasan? Izuka janay. Ay, okay. We will proceed now sa ating next topic. Ito na yung last, si Zehi. Si Zehi na tayo, guys. Zehi here means by all means or definitely or please do. For example, please come. Pwede lang please come. Thank you. Zehi, kete kodasai. Dapat mo, abot dyan daw, dapat pumunta ka daw. So, magiging, i-add mo lang yung Zehi. Zehi, kete kodasai. Please come. Kimas yung kete sa te form. Guys, di man guys, basta gamitin natin yung please, te form yung ha te form pag nandyan si kudasai. Yung kimas, nagiging kite kudasai. Pag this movie, definitely watch it. Dapat mo tanaw, dapat, ano sa Tagalog mo tanaw? Dapat Watch. manood. Dapat manood ka daw ng movie. This movie, kono ega, Kono, iga, yung may mas zehi nagiging, mete kudasai. ang rula, kiwaw po imong tono oy, zehi mete kudasai. Next, Hi. minasan, ano ako? Late? Late. Sure, ano, JM? Joke na, sensei. Right, okay. I really want to go there. Watashi. Nandito si mo. Ay, si tu. Para pag tu, yung particle mo. Watashi mo. Zehi. Watashi mo shiki Zehi. ikimasu. Zehi. Zehi Tapos iki yung there, guys. Soko. Soko ni ikitai Soko ni desu. ikitai desu. Bakit naging ikitai? Yung ikimas, nandito si want. Want. Hi. Okay? Yung I want to eat, tabetai. I want to drink, nometai. Na-discuss na natin yan. Kaya, pag nandiyan si want,
tayo yung idudugtong. Tay. Pakibasa nga, I Tay. really want to go there too. Watashi mo. Naantok ka na. Watashi mo. Zihi. Watashi mo. Zihi. Zehi. Soko ni. Ikitai desu. Okay, ikitai desu. Next, let's definitely meet again. Zehi, yung meet again, mata, tapos yung Mata. meet, di ba, aimas. Pero nandito si let's. Kaya yung aimas magiging aimasho. Aimasho. Nang invite ka. Zehi, mata, aimasho. Zehi. Mata. Zihi. Mata ay masyo. Okay. How about, I would really like to work there. Really like. Ano yung there? Watashi wa. Watashi. Watashi wa Zihi. Zehi, very good. There, ano yung there? Sorry. Soko. Ay, suko. Soko de. De yung particle kasi ano Ode. siya, kung saan naganap yung action. Sukode. Watashi wa. Uy, grabe naman sa sinabi ni Anasan. Nahiwa daw ang kamay. Ano yung nahiwa ang kamay? Uy, ano nangyari? Sugatan. Nahiwa anak kamay. Pag Anak niya? nahiwa kasi parang ano yun parang grabe. Oo, sa Bisaya kasi Jomar, nahiwa or parang sinaksak Pagka ka na. sugat lang, yun yung Ay, kilos. sugat lang, parang ano lang, sugat lang. Pero pag hiwa, parang ano yan, Oo, medyo malala. baka ano no? Nahiwa ang anak niya? Anak niya. Baka napaglaruan ng ano. Anak kamay. Asan si Ruel San pala, Jomar San? Hindi ko po alam, Sensei. Baka po busy sa kanyang sisig. Sa ano noon? Sa business niya? Apa, Sensei. Maliliit pa naman yung mga anak niya, di ba? Apo. Ay, okay. Kaya parang walang makapagtabang-tabang, tulong. Yung panganay po, nakakatulong. Ha? Grade 8 yung panganay? Hi, Sensei. Uy, may bata pa yun. Yung Marunong eyes. na po. Ha? Marunong na po yung panganay. Ay, wow. Dito kasi nakikita ko parang umiiba na lang nag-iiba na yung generation. No? Pag Ang mga pag bata, mas masado silang laking magiging bata. Joke. laking probinsya kasi sensei, iba yung ano Oo nga. Parati ng laro. Murag, yung isa atin before, hindi naman tayo always. Pag high school na, may ano naman, parang responsable na dito. Nakikita ko yung mga bata parang nagiging maliit sila. Ay, char. Nagiging maliit. Ang laki natin, Hindi Sensei. yun. Hindi. Compare noon, parang matatangkad. Wow, joke. Okay, joke lang yan. I would really like to work there. Yun lang yung observation ko Kasi baka iba din yung na-observe nyo. Watashi wa Hi, watashi wa Watashi wa. Watashi wa zehi. Zihi. Tapos yung Zehi. there, soko de. De yung particle kasi doon magaganap yung Soko de. action. Soko de. Yung ano yung work? Hatarakimasu, pero nandito si want, would really like. Like, gusto mo daw. So, ang hatarakimasu, nagiging hatarakitai. Hatarakanai. Kitai. Hatarakitai. Kitai. Kitai, kasi I want. Hatarakitai. Hi. Hataraitai. Watashi wa. Hatarakitai. Zehe. Kitai. Soko. Hi. Soko Pakibasa de. nga ulit. Watashi wa Watashi wa. Zehi. Soko de. Soko de Kode wa. hatarakitai. Hi. Hatarakitai. Kode hatarakitai. Ay, tarak-kitai. Hi. How about, Tarak-kitai. I would really like to eat there. Sige daw. Try daw.
Sige daw. I Kaya would do you really like like it to eat. there? To eat. Kumain. Watashi, To eat? Watashi watashi wa. wa, Tapitay? So, hi. Pero yung pattern Watashi natin, wa ito. Watashi wa zehi soku watashi wa, sokode. Watashi ziki, wa zehe sukode, soro tabitai. Tabetai. soro Very kode good. Very good. tabitai. Tabetai. How about I really want to eat, how I really want to drink there. Watashi mo, Watashi wa. watashi wa, Watashi wa zihi o. Hi. zehe I really want, ano yan? I really want to drink. Yumino, Yometai. yumitai, Hi. Yometai. Yometai. yumitai, Yometai des. yumitai des. Hi. Okay. Minasan, naintindihan kung ano yung gamit ni zehi. Ze, zehe. Ano yung gamit ni zehi? Yan ay dapat talaga. Means really or definitely. Minasan? Hai. Hi. Okay. Next, magbabasa tayo. Oy, pero ano na pala? 9:01. We have to have another break for the second time around, and this will be the last break. Dapat dalawa lang yung break. And take your time, Sumimaso. minasan. Dozo yasumimasho. Yes, sumimaso. Sumimaso. Hi. Mataas na rin siya. Diyan mataas to. Dapat Napatagal yung pagbalik. Minasan. Okay? Dami mong good. So, magbabasa tayo. Suki ga dekimasu ka? Kaya mo ba daw mag-ski? Sagot niya naman, Hi, dekimasu. Demo, ammari jojo jan arimasen. Kaya niya mag-ski, guys. Ski yung sa snow, pero hindi daw siya good at jozu. Jozu ja arimasen. I'm not good at ski. Kaya daw magbasa minasan, suki ga. Sukiga, Hi. dosimasu ka? Dekimasu ka? Ay, dikimasu Suki ka? ga dekimasu ka? Hi. Hai, Hai, dekimasu. dikimasu. Demo. Domo, Demo. demo, Demo amari. mari. Ano yan? Hindi ko makita. Jozu. Good at. Jojo, Jozu ja Ari- arimasen. Jojo ja, Joju. rimsin. Josuja arimasen. Hi. Next, number 2. Maria san wa Maria Sanwa, pasokon o, pasokon tsukau pasokon koto o. ga dekimasu ka? Can you use your ano daw, personal computer? Sagot naman niya, Iye, iye, do, dekimasen. dikimasin. I Iye, cannot daw. Hi. Next, Osaka jo wa nanji made ni kengaku ga dekimasu ka? Sakajowa. Wala ka jowa. Nanji made. Hi. Ongaku ga imasu ka? Kengaku. Minasan, kengaku. Hingaku ga, dikimasin ka, dikimasin ka. Dekimasu ka? Dikimas ka pala. Hi. Okay. Tapos, sagot naman, kailan daw mag-visit or mag-observe? Gudi, Goji Madedes. gudi madides. Hi. Next, number 4. Madides. Kado de. Harau koto ga dekimasu ka? Sagot naman, Yumimasin ka, ga, hi. Hi. Sagot naman, sumimasen ka. Kengen. Kenken kengen pala. de, kensin, kensin, Kenken de.
King Candy. Onegaishimasu. Onegaishimasu. Hi. Number 5, Shumiwa. Nan desu ka? Ano O daw Furoy. yung, ano daw yung hobby mo? Furoy. Puroy, To puroy, Tokay o ano? toki, Toki Toki o toki o, o hatsumi, Mat hatsumiro, Hatsumiro Kode koto do desu. Koto des. Koto de Koto desu. Sagot niya, Koto de. yung gusto niya daw, yung hobby niya daw ay mag-collect ng mga old na mga toki. Ano yung toki? Old na clocks. Lumang orasan. Wow, kaya wag hobby. Yan yung hobby niya. Next, number 6, Nihon no Kodomo wa Nihon no Kodomo. Nihon no Baka ni Kodomo wa Hairu mai Gakko ni ni Hira, Hairu mai ni Hiragana o Oboy na Kiriban Hiragana o arimasen ka? Koi na Keriban Narimasen ko. Anong sagot? Iye Iye. Iye. o umay umig Oboy na uboy na kudo Temo kotomo ay kotimo edes. Ides. Next, hindi mo na daw kailangan i-memorize yung mga hiragana. Oboy must memorize hiragana. Number 7, Shoko, Kuno Shino, Maini, Shino may ni kuno Kono, ano yan? Kuno hindi kasi mabasa eh. sorry, Shokoshi guys, yan ay, Shokoshi, yan ay, meal, kusuri, kusuri o nonde kodasai. Pagkatapos Sorry. mo maini, before you eat daw, before ka kumain, dapat uminom ka muna ng kusuri. Ano yung kusuri? Gamot. Gamot. Very good. Sagot naman ng nakausap niya, hi, wakarimashita. Ay, wakarimashita. Wakarimashita. I understand. Nawawala ang signal ko. Number 8, Itsu, kekon shimashita ka? When ka daw magpakasal? When ka na magpakasal, JM? JM-san. Itsu, kekon 20, shimashita 20, 2030. ka? Wow. Itsu. End of the world na noon, 2030. Sabi nila, end of the world. Nung bata tayo, no, yung sabi Itsu. nila, 2012 yung end of the world. Grabe yung fake news noon. Sagot naman ay, Kalokohan lang yan, Sensei. oo nga. Ay san Elementary ako noon eh. Tannen. Umiiyak pa nga kami ng mga classmate ko grade 6 kasi end of the world na daw. Grabe gid. Ui. Yung sagot niya ay Sannen Maini Tannen Maini. Kekon Shimashita. Kaikon shimashita. Hi. Sa next 3 years pa. Oh, ikaw, JM, sa next 3 years ka pa, JM. 2030 sensei. Okay. Next, we will proceed Sensei here. kaya kailan? Ha? Si Sensei kaya kailan? Hoy, wag, hindi mo na ako. Bata pa ako. Bata pa ako. How old are you nga? Ano, Jomar-san, nansay desu ka? Medyo Gosaides. Okay. 25. Hi. Okay, dito guys, babasa tayo. Sinong gusto magbasa? So, kaya Kay ng JM Jomar daw. lang. Ha?
Si Kuya JM daw po. Kaya na ni si Gumarsan lahat yan. Jomar-san, ikaw daw, Jomar. Ay, ano? Mira Sanwa. Ay, Mira Sanno. Mira-san no Shumiwanan Mira desu ka? Sanno. Shum- Ikaw si Mira Santos, Sanno. so JM. Shumiwanan desu ka? JM, ikaw si Hi. Santo. Hi. Hi. Yung sa'yo ay Shin, sa Shashin this. Shashin des. Ano yung Shashin? Get daw Picture. yung, Take a okay, picture. mag-take ng picture yung hobby mo. Yan yung hobby mo. Sagot naman ni Yamada, Doon na. Ano yun? Doon na? so now, what Doon na. kind? Hi. Shashin, oh, Shashin o. Korima. Ano? doon. Korimasu ka? Torimas ka? What kind of pictures daw yung mga tinitake mo, JM? Sagot naman ni Santos, Ah, Ayan. So, do, to, tofu, tubon, ano? dobotsu. Ano yung Tubotsu no, dobotsu? Yan ay mga animals. Dobotsu no Sashin desu. dum, Tubotsu no Shashin this. Koku ni Ikune, Itokune, uma Umaga, suki desu. Suki des. Ay, yung gusto niya daw ipicturan ay mga uma. Ano yung uma? Animals. Animals, specifically, gusto niya ang uma. Ano yung uma? Kabayo. Very good. Kabayo. Tapos, He. sorry, wow. それは、それは、面白いですね。面 Okay. 白いですね。 Ay, interesting daw yan. Ang shiroi desu ne. Sagot naman ni, ay, ito pa pala. Nihon日本へ hitte kara 来てから、uma 思の、 ano 馬の shashin o 写真を撮りまし、ano? Torimashita 撮り ka. ましたか Kaya ka ba daw 撮 pumunta りま ng, したか ay, sagot niya nito, kaya ka ba pumunta ng Japan para mag-take ng mga pictures sa mga horse? Sagot naman ni Santos, いえ、 yeah. え、 Tapos, え、 Nihon dewa, Nihon diwa, naka 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 naka, Oma, uma, miro, Kotoga, kotoga, Dikimasen. ikimasen. Wala daw siya nakitang Uma. Sagot naman ni Yamada, 北海道に、 Hokkaido, lugar sa Japan. はい、北海道に Hi, 馬の、 hi. ano yun? Boku, Boko? Boku Suga, Boko, Boko Suga, Taksan, Taksan, Arimasyo, Arimas. Ay, mas marami daw Uma sa Hokkaido. Sagot naman ni Santos, Hanto, Honto desu ka? Honto desu ka? Talaga ba? Really? Tas ito, Ja, ja, ayan. Na, Natsuya, Natsumi ni, Sumini, Natsumi ni, Natsumi, Zehi, Zihi, Ekitai desu. Zihi, Ikitai desu. ikitai desu. Zihi, ikitai desu. Ikitai desu. Very good. Sa Natsu Yasumi. Ano ibig sabihin ng Natsu Yasumi? Rest day, Okay, during vacation ano yung Natsu? Summer vacation. summer vacation. Ay, pupunta siya. Nandito si Zehi. Dapat yun siyang pumunta sa Say, summer vacation niya. Ikitai desu. ikitai desu. Ay, minasan, wakarimasu ka kung ang nangyayari sa story? Ay, Ay, bibili daw siya kabayo.
Hilig siya kabayo. Yun lang yung Pumunta ano. daw siya sa Japan para mag-take ng picture ng mga kabayo. Lagi, no? Sana all. Habang Yun yung, lang yun naintindihan. habang yung iba, para magtrabaho. See the difference. Grabe na dyan. Unfair kayo ang life. Joke. Sana all may pera. Oo nga, no? Okay lang yan. Pinanganak na dili anak ng contractor. Kasama sa But Importante usual. walang pinang kaaway. Ha? kasama sa buhay yan. Importante walang kaaway. Oo nga, no? Tama naman, JM. May point ka dun. Pero bakit dalawa na lang kayo? That's the... Kumakain. Yun po ang hindi namin alam, Sensei. Kumakain pa daw. Sige, puro na sila kain. Tatlo. Dalawa na lang pala. Kala ko may marami pa. Oo nga. Overtime tayo ng hanggang alas 12. Gusto niyo yun? Hintayin natin yung kumakain. Grabe naman. Asa ka si Ruel, no? Walang update si Ruel. Ano nangyari kay Ruelsan? Ruelsan. Kawawa naman yung anak ni Ate Ana. Oo nga. Wala pa rin update si Ana. Sige guys, mag-proceed na tayo sa ating practice. We have here Tinesu. Tapos yung pattern, Mirasan wa Tinesu ga dekimasu. Okay, ano nga yung dekimasu? Okay. Yan ay can. Kaya daw ni Mirasan maglaro ng tennis. Mirasan can play Ken. tennis. How about unten? Drive. Paano natin sasabihin yan? Unten ga dekimasu. Ganyan lang. Onten Yeah, ga dekimasu. dekimasu. Hi. How about the number 2? Ryori. Ano yung ryori? Try daw mag-guess. Ano yung ryori? Minasan? Ryuri. Cooking. Yung ano? Cooking. Hi. Magluto. So, ryori ga. Ryoriga. Dekimasu. Hi. Dekimasu. Dekimasu. Next. Saka. Soccer. Saka o dekimasu. Sakawa. Saka. Sakga yung gagamitin natin. Sakaga. Kasi Sakaga. siya yung Sakaga nag-describe. dekimasu. Hi. Dansu. Dansuga. Dekimasu. Okay, very good. I-try daw. Sinong gusto mauna sa inyo lahat? I-try. Madali Jomar. lang. Jomar-san. Naunahan ka. Dozo Jomar. Ano yun? Ano nga yung number 1? Number 1, Onten. Onten. Hi. Onten. Hi. Onten. Onten ga. Onten ga dekimasu. Hi. Next. On Ryoriga dekimasu. Hi. Number 3, Sakaga dekimasu. Saka. Sakaga dekimasu. Hi. Number 4, Ayun. yan ay Baseball. hindi. Dance. Dance. Danzuga dekimasu. Danzu. I-ano niyo talaga yung katakana guys, mag-practice na. Ay. Hi. Next, Danzuga arigatou gozaimasu, Jomar-san. Si JM naman. Dozo JM. Number 1, Ontiga. Unten. Onten ga dekimasu. Hi. Number 2, Ryuri ga. Yan. Ryoriga Dekimasu. dekimasu. Hi. Dekimasu. Number 3, Dekimasu. Saka. Saka o. Sakaga
Kakaga. Sakaga dekimasu. Hi. JM, anong nangyari? Anong nangyari sa ating dalawa? Uy, Ba, yung hindi ko number alam sa 3. inyong dalawa. Ano nangyari sa number 3 mo? Sakaga dekimasu. Hi. Number 4. Dansuga dekimasu. Okay, very good. Arigatou gozaimasu, JM. Next, dito tayo sa next natin na practice. Yung rei or example niya, hiragana o kako koto ga dekimasu ka? Ito yung picture. Kaya mo ba daw magsulat ng hiragana? Naka-smiley face, so ibig sabihin, kaya. Hai, dekimasu. Sa example number 2, JM, kung kaya mo daw. Hindi. smile Hindi. daw pag hindi kaya, JM. Sige daw. Number 2 naman, hindi niya kaya. Kanji o yomu koto ga dekimasu ka? Kaya mo ba daw magbasa ng kanji? Naka-sad face siya, kaya yung answer natin, iie dekimasen. Okay? Iye, dekimasen. Ganyan lang. Pag nai-sad face, iie. Pag happy, hai. How about number Piano. 1? Piano ga. Hai, piano ga. Ano yung verb? Piano ga. Heko. Hi. Ay. Hiko. Hiko Iko. koto ga. Kotoga dekimasu. Dekimasu ka? Tinatanong muna. Ay, Dekimasu ka? dekimasu ka? Dekimasu. Hai. Naka-smiling Hi. face, ha? Dekimasu. Dekimasu. Okay, very good. Number 2. Ano nangyari sa number 2? Chismis. Chismis. Nihongo. Marites mo. Nihongo yan. Kaya mo ba daw magsalita, speak ng Nihongo? Ano yung speak sa Nihongo? Hanashimasu. Ang hanashimasu, pag Hanashimasu. nasa dictionary form, magiging hanasu. Sige, dozo. Nihongo. Hanasuga. Nihongo. Nihongo po. Nihongo o Nihongo o. hanasho. Yung Ikimasen ka. yung pattern mo na, hanaso, kotoga, dekimasu ka. Hana o. Hanaso. Nihongo. 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 Hanasu. Hanaso o. Hindi, yung o nasa Nihongo. Nihongo o, hanasu, kotoga. Nihongo o. Hana o. Nihongo o. Hanasu. Hanasu. Kotoga. Kotoga. Dikimasen ka. Dekimasu ka. Dikimasu Ay, ka. Dekimasu Dikimas ka. pala. Sagot naman niya ay nakasad. Hindi niya daw Dekimasu kaya ka. mag-speak ng Nihongo. Iye. Iye. Iye? Dikimasen. Okay, very good. Iye dekimasu. Basahin Iye, niya yung 1 dekimasen. and 2. Hindi niya ito nabasa ng buo. Ang magtatanong ay sino? Jomar. Jomar. Ang answer si JM. Sige, sige, sige. Sige, dozo Jomar. Number 1 muna. Computer o. Ay, English. piano o. Piano. Hi. Heku. Piano o. Ano? Piano ba? Hi. Piano o. Piano o. Hiko. Heko kotoga. Dekimasen ka. Dekimasu Dekimasu ka. ka. Hi. JM. Dekimasu. Hi. Dikimas. Okay. Next, number 2. Basic. Nihongo o. Magpalit kayo ha, mamaya palit. Change characters. Nihongo Nihongo o. o. Hanasu Hanasu. kotoga. Hanasu kotoga. Dekimasu ka. Hi. JM. Iye. Hanasu kotoga. Dikimasen. Okay, iya dikimasen. This time, papalit guys. Si JM ang magtatanong. Dozo JM. Computer o. Hindi yan computer. Ay, sorry. Piano pala. Ikaw talaga. Grabe naman yung Nasanay ka na sa keyboard. computer. Yung keyboard niya. Grabe Ang naman. lapad. Okay. Dozo. Lang yung computer yan.
Piano. Computer. Piano o. Hikuga. Heku Ay, kotoga. hikukutuga. Dikimasin ka. Dikimas ka. Hi. Sagot naman. Hi, dekimasu. Hi, Okay. dekimasu. Number Basic. 2. Wow, nakabahan. Number 2. Ngayon. Nihongo. Nihongo o. Hana. Hanasokoto da. Hana. Suku. Hanasu. Hanasokoto ga. Hanasu Hana koto. suku. Hana suto. Hanasu koto. Hana sukutuga. Hanasokoto ga. Dekimasu. Dikimas ka. Hi. Iye, dekimasen. Hi. Iye, dikimasen. Next, number 3. Marunong siya lumangoy, guys. So, uyugimas, naging uyogu, kotoga. Oyogo. Oyogo, kotoga. Kutuga. Dekimasu Dikimas ka. ka. Ay, Dikimas sagot ka. ay smiling siya. Hi. Hi, dekimasu. Okay, very good. Hi. Dikimasu. How about number 4? Ano yung ito yung nasa picture? Alak. Alak, beer, biro. O, Hiro o. yung O, nomimas, magiging kotoga. nomu. Nomu kotoga. Nomo kutuga. Nomo, Dikimas kotoga. ka. Biro o, nomo, kotoga. Dekimasu ka. Ay, ang sagot naman ay nakasad. Wow, ayaw pa uminom. Iye, Iye. Hi, dekimasen. Dikimasen. iye, dikimasen. Oy, wow. Sorry, mali ako dito. Iye, dikimasen to. Sige, sino gusto Iye, magtanong? dekimasen. Unang magtanong. Ako na lang, sensei. Sige, Dozo Jomar. Tapos sasagot si Jane. I-ano niyo daw na nasa Oyog. Japan kayo nag-usap para mas ma-feel yung vibe. Hi. Hi, Dozo. Oyogo. Oyogo. Kotoga. Kotoga. Dekimasen ka. Ay, dekimasu ka. Okay, JM. Nasa Japan ka, JM, ha? Ano paano mo siya basahin? Iye. Dikimasen. Oh, wala bang Dikimasen. feel? Okay, iye, dikimasen. Next, number 4. Biro o. Nomo kotoga. Dekimasen. Dekimasu ka. Sagot naman, JM. Nakasad. Hindi to tama. Hi. Iye. Ikimas. Nakasad. Ay, Iye, iye. 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 Mas nagkamali ako dyan. Iye, Dekimasen. dikimasen. Dikimasen. Sige, palit naman. Ikaw na magtanong, JM. Yan. Utuga. Uyogo. Nagkapalit Ay, pala, sensei. Yan ako. uyuga. Uyogo. Ay, oo, no? Uyugo. Nagkapalit para siya, guys. Nagkapalit po, sensei, ng answer. Hi, arigato gozaimasu, Jomar. Buti napansin. Ano to dito? Smiling. So, ito yung hi. Tapos dito yung iye. Sige, dozo. Oyogo kotoga. Uyugo. Kutuga. Dikimas ka. Hi. Hi, dekimasu ka. Ay, Dikimasu. dekimasu. Okay. Next, number Hi, 4. dekimasu. Biro o. Nomo. Nomuga. Nomu. Numuga. Nomu kotoga. Nomo kutuga. Dikimas ka. Ano yung sagot? Iye, dekimasen. Iye, dikimasen. Very good, minasan. Arigato gozaimasu. And we will proceed sa ating. Kala ko yan. Ano nga pag yung swim, Win. yung Utuga. Ano? uyugimas, magiging oyogo. Uyugo. Okay, ano naman pag drink? Sa ano na ha? Dictionary for drink, magiging Numigo. nomo. Numugo. Nomo koko. Nomo. Nomo. Ay, Nomo. nomo. Ano naman pag Nomo. Nomimas yun, diba? play? Play, mga string. String ng mga instrument.
Keku. Minasan? Heku. Tiko. Heku. Keku. Heku. Heku. Play instrument. Music. Ay, minasan, naiintindihan? Ay, Minasan. Wakarimasen. Wakarimasen. Bakit naman? Joke lang. Iba pa. Ay, Ulitin daw po ni Kuya J. Makarimasen. ulitin mo kanina. Hindi. Hindi na. Pagod na. Okay. Okay, sige na. Proceed na tayo dito. Shinkansen de. Shokoji. Kasagot, hi. Ang tanong natin, Shinkansen de Shokoji ka dekimasu ka? Hi, dekimasu. Okay, yan Ay, yung pattern. dekimasu. Sa next naman, kado o haraimasu. Magiging kado, Kado. Kado o. nasan? Ay, Hi. Tanong dito guys, kung pwede ba kumain ng meal sa train, bullet train, Shinkansen. Sagot niya, ay, pwede naman. Hi, dekimasu. You can. Number 2, Number nakibasa 2. niyo san? Kado o. Kado o. Ay, kado de. Ay, kado de pa. Kado de. Araimasu. Yung Kado question de. na mangyayari, kado de. Haraw. Kado de haraimasu. Haraw kotoga. Dekimasu. Araw kotoga dikimasu ka. Ano yung naintindihan niyo Araw doon? kotoga. Dekimasu. Try daw, guys, intindihin. Kado de. Haraw kotoga. Dekimasu ka? Kado. Kado. Ano ba yung kado? Card. Ang Card? haraimasu, to pay. Sige daw. Ay, try daw. Okay? Yung nangyari dito, pwede ba daw sila gumamit ng card sa pagbabayad? Kado de, haraw ko to. Dekimasu ka? Guys, i-remember nyo rin yan. Baka magka-problema kayo sa pagbibili nyo somewhere sa Japan. Mag-ask na lang kayo kung pwede ba yung card nyo na lang yung Dekimasen. Sagot naman, iye, dekimasen. Dapat cash. Iye. Dapat cash. Iye. Dekimasen. Hindi sila tumatanggap ng card. Parang ATM card ba yan? So, cash dapat yung ibayad. Iye dekimasen. Next, we have number 2. Ryono heyade. Ryono. Ryono. Heyade. Ryori. Anong number 2? Number 1? Nahay, number 1. Number 1. Ryono. Ryono. Heyade. Ryori. Iyade. Ryore. Ryore. Hi. Ryori. Ryori. Dekimasu ka? Dekimasu ka? Hi. Sagot. Iye. Iye. Dekimasen. Dikimasen. Ano nga yung Ryo? Ryo. Ryore. Ryo ay dormitory. Dormitory. Saan? Tinatanong kung pwede ba daw magluto sa room. Dormitory. Sa room niya, sa dormitory na sinistayhan niya. Sagot naman, iye. Bawal. Iye. Dikimasen. Bawal ka magluto sa dorm mo. Baka masunog. Next, number 2. Denwade. Denwade. Denwade.
Hekoke no. Iko, Hekoke no. はい。 Ano yan? Yoyaku. Yoyaku. よ、 Dekimasu ka? よ、 Yoyaku dekimasu ka? できますか? Sagot naman. Hai, Hi, Dikimas. dekimasu. Hi, dekimasu. Ibig sabihin, pwede ka bang mag-book ng ticket mo sa cellphone lang? Hikuki. Denwa. Ticket, plane ticket. Cellphone. Hi, cellphone denwa. Sagot naman, yes, pwede kang mag-book ng plane ticket mo sa phone. Okay ba? Sino gusto magtanong dito? Wow, inaantok na. Gusto magtanong yan, Sensei. Inaantok na eh. Ikaw naman, Sige daw. Jay. Sige daw. Sige daw. Answer na lang pala. Ha? Bakit? Eh, yade. Ay, tama. Sorry guys, nalimutan ko dito yung Rio, ano? Itulat ko muna ha. Rio no. Heyade. Hi. Rio, no? Kaya, Ano, Yade, uh, Rio, Surkotoga. Suruku, Tuga, Dekimasu ka? Dikimas ka. hi. Ano naman ang Iye. sagot? Iye. Iye. Dekimasen. Iye. Dikimasen. Iye. Dekimasen. Hi. Number 2. Denwade, Hindi pwede. Denwade, Iku, Iko. Keno. Iko keno. Hayaku o. Ay, sorry. Hikoki no. Iku Kinu, Hayaku, o, Suruku, Tuga, Surukotoga. Dekimasu ka? Dikimas ka. Hi. Sagot naman. Hi. Hi. Dikimas. Dekimasu. Hi. Minasan, mag-CR muna ako. Iwan ko kung ba't nahihi ako ngayon. I mean, Kulang. always ako naiihi. Baka, hindi ko alam. Sige, ipadayon na. Daras-darasan yung pag-inom ng water. Hindi naman, ngayon lang. Ewan ko, ba't ko to na-feel. Baka malamig, pero hindi naman malamig. Baka ano yun, sensei, ano yun, yung ano ka, yung parang nervyos, na nervyos. Uy, Nervous. sure. O, sana naman in-reviews ko. Ikaw talaga, Jaya. Wala, hindi naman ako na-nervous. Ano nun? Ang nervous, di ba, na tawag doon? Sa Bisaya, Jaya. Nervyoso. Nakulbaan? Nervyoso ba? Nakulbaan? Walang ko nakulbaan. Okay, ituloy. Tama ba? I-continue. I-continue yung pagbabasa, tapos si Jomar naman yung magtatanong, si JM yung sasagot. Mag-share lang ako saglit, ha? Dozo. Naka-record pa rin yan. Dozo, minasan. Hi. Number 3 na tayo, tol. Number 3. Wag. Rio no. Heyade. Rio Rio. Suru kotoga. Dekimasu ka? Saan yan? Number 1. Sagot. Iye, dikimasin. Number 2. Denwade. Heto. Heto keno. Heya. Ano? Heya kono. Iya ko, o. Heya ko o. Soko. Ano? Suru, Soroko toga. Dekimasen ka? Dekimasu ka? hai, dikimas. Number 3 na tayo. Sagutan na natin. In, Tosho. Kande. Hi, I'm back.
Minasan, number 3. Tapos na kayo magbasa? Nagbasa kayo o hindi? Inulit lang Nagbasa namin po, yung ano, Sensei. sensei, yung 1 and 2. Ay, okay. Arigatou gozaimasu. Number 3 na tayo. Tosho kande, josho o jisho. Tosho kande. Kairimasu. Jisho o. Ay, rimas. Ano yung jisho? Karimas. Library. Tosho kan yung library. Yung Ay, jisho, dictionary. dictionary pala. Ay, pwede ba Tosho mag-borrow ng kan. dictionary? Sige daw. I-try Sige daw. yung gawing question. Tosho kande, jisho o, Tusho Tosho kande. Jisho o. Jisho Kay o. rimas ka. kairiru koto ga Karimas ka. dekimasu ka? Ay, kay Rico Kutuga. Kariro kotoga dikimasu. Ikimas ka. Ano yung Dikimasu ka. sagot? Iye. Iye dikimasen. Ikimasen. Iye, dikimasen. Next, number 4. Okay, basahin mo nga to, JM. Ano Kutiro. yung oh. Uy, sabi mo, hindi ka makakabasa ng katakana. Pero pag ito, kaya mo basahin. Hoteru, hotel. Hoteru kara. Kutiro kara. Ano Oh, yan wag. yung Hindi mo yan na yung kaya hindi. ito mabasa. Basu, bas. Basu, Basude. 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 Feeling ko ito yung una mong hanapin sa Japan. Nakasulat ng hoteru. Hoteru kara. Basude. Koko Basude. e. Koko e. Kokude. Ikimas. 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 Sagot naman, from ano ba daw? From hotel to, Basude. hi. From hotel mo daw, may malapit, may sasakyan ka bang bus papunta sa Koko? Ano yung Koko? Airport. Airport yan. Koko. Mag, Koko. ano Yung ito Koko dyan? pala airport. Hi. Hoteru kara, basu de, Koko e, iku koto ga dekimasu ka? Hi. Minasan? Eko Hi. koto ga dekimasu ka? Ikimas. Hai. Hi. Dekimasu. Dekimasu. Sige, number 3 and 4. Sino una magtanong? Last na to, guys. Kasi hindi na tayo akutin pag i-answer na natin to. And tomorrow will be the continuation. 3 and 4, makibasa minasan. Ay, ano pala, magtanungan. Tushukande. Ah, wow, volunteer, ikaw magtatanong. Gisha. Hi, Jisho. Jisho, Jisho dictionary. o. Jisho o. Jisho o. Kairo. Kairiro kotoga. Karikos. Kairiru Kutuga. Kairiru. Dikimasu ka. Dekimasu ka? Iye. Hi. Iye dikimasen. Iye, dekimasen. Number 4, Hotiro. last. Hi. Wow, Hotiro kara. excited. Dozo. Kaya pala siya nagtanong. Hotel May, ka. may, Hotiro kara. may hetero. Basude. Hi. Kuku e. Hi. Kuku e. Iku kutuga. Eko to kotoga. Hi. Dikimasu Dikimasu ka? ka. Hi. Sagot naman? Hai. Dikimasu. Okay. Hai. And then Dikimasu. palitan. Okay lang, JM. Siya magtanong. Sige daw, Hai. Sir Somar-san. Tosho kande. Hi. Tosho kande. Jisha o. Hi. Kare sokoto de. Kotoga. Dikimasu ka? Hi. Sagot naman? Eye. Yes. Dikimasen. Ikimasen. Number 4. Last number before we end. Etoro kara. Hi. Basude. Hi. Koko e. Hi. Ano? Iko kotoga. Dikimasu ka? Okay. Arigatou gozaimasu. Hi. Sagot. Hi. Dikimasu. Dikimasu. Arigatou gozaimasu sa inyong dalawa. And kayo ang Hi. Dikimasu. nanalo. Kayo ang naiwan tonight. And that's all for tonight. Jomar-san and JM-san.
じゃあ、また明日ね. See you tomorrow. And have a good night. おやすみなさい. 休みなさい。休みなさい。ありがとうございます、先生パン。はい。ありがとうございますね。ありがとう。じゃあ、